बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तग़फ़ार के 3 तस्बीह रोज़ाना पढ़ा करो, इंशाअल्लाह कभी रिज़्क़ में कमी नहीं आएगी। अगर पेशाब कतरा कतरा करके आने लगे तो रोज़ाना अंगूर खाओ। मर्दाना ताकत के लिए करेला इंतहाई मुफीद चीज़ है। अदरक शुगर की बीमारी को कम कर देती है। खीरे का छिलका पेशानी पर लगाने से दर्द ख़त्म हो जाता है और नींद पुरसुकून आती है। अगर आपको भूख न लगने का मसला हो या भूख लगने पर खाने का दिल ना करे तो ऐसे में गुड़ का इस्तेमाल करें। आब ज़मज़म जिस बीमारी के लिए पिया जाए ये शिफा देता है। जिस घर में 3 बेटियां हों इस घर में कभी मुफलिसी नहीं आती। ख्वाब में समुंदर का आना जल्द शादी होने की निशानी है। बाजरे की रोटी में ताकत का तूफ़ान है। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है ऐसी औरतें हमेशा जवान नज़र आती हैं और वो कभी मोटापे का शिकार नहीं होती। खजूर को खुशी का फल कहा जाता है। कुरान पाक में 20 से ज़ायद मरतबा खजूर का ज़िक्र मिलता है। इसका ज़िक्र अहादीस मुबारक में कसरत से आया है। खजूर जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है। अंगूर खाने से ज़हानत में इजाफ़ा होता है। जो लोग अंगूर खाने के शौकीन होते हैं वो ज़हीन होते हैं। हफ्ते में झुर्रियाँ गायब करना चाहते हैं तो एलोवेरा को काट कर स्याहियों पर झुर्रियों वाली जगह पर लगा दें। स्याहियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। सख्त होंठ नरम मुलायम और गुलाबी करने के लिए गुलाब का अर्क सोते वक्त लगाया करें। दिल की बीमारी में मुब्तला लोग आलू बुहारा खाया करें। रोज़ाना चने की दाल में नींबू निचोड़ के खाने से हफ्ते में जिस्म की चर्बी पिघल जाती है। रोज़ाना खीरा खाना कई बीमारियों से बचाता है। डेली रूटीन में सैलेड के तौर पर खीरा खा सकते हैं। गन्ने का रस पीने से आँखों में कशिश आती है। गाजर का हलवा खाने से गुर्दे की पथरी निकल जाती है। भिंडी की सब्ज़ी खाने से ज़हनी दबाव कम होता है, जहन को सुकून मिलता है। एक कप रोज़ाना गर्म दूध पीने से हड्डियों का मसला नहीं होता। बैंगन का भरता बनाकर खाने से खून की कमी दूर होती है। बैंगन आँखों के लिए भी बहुत मुफीद है। दूध में सेब का रस शामिल करके पीने से चेहरे पर निखार आ जाता है। अदरक की चाय बनाकर पीने से पेट की रसोली ख़त्म हो जाती है। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो फ़ौरन टैल्कम पाउडर छिड़क दें, कपड़ों का रंग ख़राब नहीं होगा। रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करने से आँखों की नज़र तेज़ होती है। मसवाक रोज़ाना करने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं और सुन्नत भी अदा हो जाती है। अगर मसूड़े फूले हों सरसों के तेल में नमक मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं, मसूड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा और मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर होती है। ज़्यादा टेंशन लेने से बुढ़ापा जल्दी आता है, इसलिए अपने आप को टेंशन से दूर रखें। जो भी है जितना भी है शुक्र अदा किया करें। हैज़ के दर्द में अनारदाना खाने से आराम मिलता है। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। चेहरे पर जितने भी मसले हैं वो इससे ठीक हो जाते हैं। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से आपके जिस्म में थकावट सी महसूस होती है और ज़्यादा पानी ठंडे से भी नहाने से भी थकावट हो जाती है। गर्म पानी से नहाओगे तो थकावट ख़त्म हो जाएगी। हल्दी दूध में डालकर पीने से सर दर्द फौरी ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल दिल को कमज़ोर करता है और पट्टों में दर्द की वजह बनता है। भुने हुए चने खाने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे तो सौंफ इस्तेमाल करें। खाने के बाद एक लौंग खा लेने से तेज़ाबियत का मसला नहीं होता और खाना भी जल्दी हज़म हो जाता है। याद रखिए कलेजी, पाए और मगज़ में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लिहाजा अमराद गुर्दा, अमराज कलब और शुगर के मरीज़ों को इनसे परहेज़ करना चाहिए। मेथी दाना रोज़ाना भिगोकर इस्तेमाल करने से शुगर जड़ से ख़त्म हो जाती है। बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है, नज़र तेज़ होती है और भूलने की बीमारी नहीं लगती। काजू खाने से जल्द बहुत अच्छी रहती है, दिमाग तेज़ रहता है। रोज़ाना इसबगोल इस्तेमाल करने से मैदे की तेज़ाबियत, जलन ठीक हो जाती है। मैदे के अल्सर, वर्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। गोश्त और मीठी चीज़ें ज़्यादा खाने से परहेज़ करें। जिस घर में कच्ची रोटियां पकती हैं वहाँ से बरकत उड़ जाती है। रोज़ाना बेवक्त खाना खाने से औरतों को लकोरिया का मर्ज़ होता है। बारिश के मौसम में तेज़पात के पत्ते जलाने से कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। पुदीने का इस्तेमाल करने से मैदे के तमाम अमराज दूर हो जाते हैं, पेट की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। बदन पर दाने निकल आएँ तो कड़वे करेले का रस लगाने से दाने ख़त्म हो जाएंगे, एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। पानी में फटकरी शामिल करके नहाने से बदन से पसीने की बदबू ख़त्म हो जाती है और जिस्म गोरा चिटा हो जाता है। भेड़ का दूध बालों में लगा लेने से बाल घने और मजबूत हो जाते हैं। ज़्यादा नमक खाने से पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए अपने खाने में हस्बे ज़ायक़ा ही नमक इस्तेमाल किया करें और इससे पट्टों का दर्द भी बढ़ जाता है। इसलिए नमक कम खाएं ताकि आप तंदुरुस्त रह सकते। रात के वक्त केले के इस्तेमाल से सीने में बलगम पैदा होती है, खांसी लगती है। ज़्यादा सोचने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। हार्ट अटैक से बचे रहना चाहते हैं तो रोज़ाना एक सेब खाएँ और रोज़ाना निहार मुँह एक लहसुन ज़रूर खाएँ। कहते हैं ना, एक सेब डॉक्टर से दूर रखता है।
भरपूर ज़िंदगी चाहते हैं तो गोश्त हमेशा जौहन जानवर का खाएं, बुड्ढे जानवर का ना खाएं। बदहज़मी से होने वाली गैस और सर दर्द के लिए निहार मुँह इलायची खाएं। इलायची मैदे को मजबूत बनाती है। पुलाव और या बिरयानी के जब भी बनाएं पुराने चावलों का इस्तेमाल करें। शुगर की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और ब्लड प्रेशर मसला सारी ज़िंदगी नहीं होगा। बस कुलवंजी को बारीक पीस कर एक चटांक कलवंजी दही में मिलाकर सुबह निहार मुँह खाएं, आपकी सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। ज़िंदगी भर ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा और शुगर भी ठीक रहेगी, सर दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि कलवंजी में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। घर की चटाई हॉस्पिटल के बेड से 1000 दर्जे बेहतर है। रिस्क की तंगी सांस की तंगी से 1000 दर्जे बेहतर है। अपने रब का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन। रोज़ाना निहार मुँह फाल से खाने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म होती है। नाखूनों का रंग पीला हो जाए यरकान होने की निशानी है। दिन भर की थकावट के बाद गर्म पानी में छोटी इलायची डालकर पियो, थकावट ख़त्म हो जाएगी। दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करने से इंसान जिस्मानी तौर पर फिट रहता है। सब्जियां खाने से इंसान जिस्मानी तौर पर फिट रहता है। नींबू पानी रोज़ाना पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होने लगती है। गन्ने का रस गंजेपन पर लगाने से बाल आना शुरू हो जाते हैं। अपना मसला किसी दूसरे साथी के साथ शेयर करने से आधा मसला हल हो जाता है। चेहरे के दाग धब्बे और छियाइयाँ ख़त्म करने के लिए नींबू का रस चेहरे पर लगा दें। आधे घंटे बाद चेहरे को धो लें, आपका चेहरा चमक उठेगा। सीने में बलगम हो तो पालक के साथ कलौंजी खाओ। शाम को प्याज खाने से बवासीर जैसे बीमारी घेर लेती है। उबले हुए चावलों के पानी में दूध और शहद मिलाकर रोज़ चेहरे पर लेप करें। 4 दिन बाद 10 साल से कम नज़र आएंगे। रोज़ाना जल्दी उठना जिस्म को चुस्त और सेहतमंद बनाता है। हर का मुरब्बा इस्तेमाल करने से कब्ज़ दूर होती है और नज़र तेज़ होती है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है वो हर का मुरब्बा डेली एक बेसिस पे खा लिया करें। जिस्म में चुस्ती पैदा करनी है तो जिस्म पर सरसों के तेल की मसाज करें, उसके बाद नहा लें। जिस्म की रग रग में कुव्वत डालनी हो तो शहद बेहद मुफीद चीज़ है। शहद को प्याज और अंडे के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बदन की रग रग में कुव्वत पैदा होती है और कमज़ोरी का खात्मा हो जाता है। गला ख़राब हो, आवाज़ ना निकल रही हो तो कच्चा अमरूद जला कर खा लो, इससे आपके गले के तमाम मसले ठीक हो जाएंगे। अपने कल को बेहतर बनाने के लिए अपना आज संवारें। बदन पर बुढ़ापा महसूस होने लगे तो रोज़ाना रात को अंजीर के 2 दाने शहद के साथ खा लो, जवानी दोबारा वापस आ जाएगी। अगर जिस्मानी कमज़ोरी हो, कुछ खजूरें दूध में पका कर खाएँ और दूध पी लें। मुसलसल परेशान रहने से आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, शुगर ख़त्म हो जाएगी और आप जल्दी बुढ़ापा आने के लिए भी तैयार नहीं रहेंगे। मुंह में छाले पड़ जाएं तो केला दही के साथ खाएं। शुगर के मरीज़ कच्ची भिंडी को पानी में डुबोकर इसका पानी पी लें, शुगर ख़त्म हो जाएगी। जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है वो करेले की सब्ज़ी को खाया करें और करेले का पानी पी लिया करें। आपका मैदा भी ठीक रहेगा, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। जब कोई आपका नाम पुकारे आप फ़ौरन जवाब दें या सुन लें, ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। काजू खाना शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद है, ये शुगर को बढ़ने से रोकता है। सुबह निहार मुँह लहसुन की 2 तूड़ियाँ 1 कप नींबू के कहवे के साथ खा लें, आपके पेट की चर्बी बर्फ़ की तरह पिघल जाएगी। फालसे का रस पीने से मैदा ठंडा रहता है, मैदे की जितनी भी बीमारियाँ हैं वो इससे ठीक हो जाती हैं। खालिस पेप्सी से गुरेज करें। खालिस पिसी हुई हल्दी 1 किलो पानी में उबाल लें और सुबह शाम इस पानी से गरारे करें। इंशाल्लाह हलक और ज़ुबान के छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैदे की कमज़ोरी का मसला हो तो साबूदाना बनाकर खाएं। अगर मैदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टी का कावा बनाकर पी लिया करें। अमरूद खा लिया करो, इससे मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाती है। अपने खाने पर उदास कभी ना हो, जितना है अल्हम्दुलिल्लाह कह के खा लो, नाशुक्री पैदा ना करो। दाइयाँ घुटना खड़ा करके बैठकर खाने से कभी गुर्दे फेल नहीं होते। अगर सांस लेते वक्त दर्द महसूस होता हो तो ये पित्ते में पथरी की अलामत है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। केला खाने से जहन तेज़ हो जाता है। हफ्ते में 1 बार पानी में हल्दी मिलाकर पीने से पेट की सफाई हो जाती है, पेट के बड़म भी ठीक हो जाते हैं। चमेली का फूल सूंघ कर सोने से ख्वाब अच्छे आते हैं और सुबह दिमाग तरोताज़ा होता है। दूध के साथ डबर रोटी खाने से दुबलापन दूर हो जाता है। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगे वो मछली का इस्तेमाल करें। सर्दियों में मछली का सालन हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर खाएँ। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ते की रूटीन बना लो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा और आप तरोताज़ा रहेंगे और आप फिट रहेंगे। सरसों के तेल के अंदर लहसुन जलाकर मालिश कर लो, इससे हर किस्म की बीमारी हारिश दूर हो जाएगी। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए एलोवेरा का हलवा
اکثیر سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ ضرور کھائیں۔ جو لوگ یہ کڑوا کھا سکتے ہیں اپنی صحت کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ ضرور کھائیں، اس سے آپ کے پٹھے ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ ناک میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ چاق و چوبند رہتا ہے۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں تو آپ کی روٹین ساری خراب ہو جائے گی اور آپ کے سارے سپنے ٹوٹ جائیں گے۔ سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو خوش رکھیں، ڈپریشن سے دور رکھیں۔ بالوں میں گیلی کنگھی کرنا بالکل بند کر دیں، ترک کر دیں، اس سے بال گرنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاتھوں میں پیلاہٹ نظر آئے تو یہ جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں کیلے زیادہ استعمال کریں۔ اگر دانت ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو دانتوں پر روزانہ مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے اور اس سے سنت بھی پوری ہوگی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا چاہیے گردوں کو صفائی کرنے کے لیے، اس سے آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے۔ 7 دن تک دانہ انجیر کا روزانہ استعمال کریں، جسم میں گھوڑے جیسے طاقت آ جائے گی۔ اگر آپ کوئی بھی چیز رکھ کر بھول گئے ہیں، یاد نہیں آ رہی تو درود شریف کا ورد کریں، انشاءاللہ وہ چیز مل جائے گی، اور دور سے دور بھی چیز پڑی ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی۔ رات کو جامن کا پتہ آنکھ پر رکھ کر سو جائیں۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس 1 قطرہ پی لو، کچے پھل کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہے تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو اس کمرے میں لٹا دو، مریض اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ کیکڑ کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں بیماریاں نہیں آتی۔ سفیدے کے پتے چبانے سے آپ کو کبھی بھی نزلہ نہیں ہوتا۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو استقبول کا چھلکا ضرور پانی میں ڈال کر پی لیا کرو، اس سے آپ کے پیٹ کی بیماریاں بھی نہیں ہوگی، آپ کی جتنی بھی قبض پرانی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کی بجائے واش بیسن کی نالی اور بچی خانے میں ڈال دیں، اس سے لال بے کبھی نہیں آئیں گے۔ جس کو نزلہ زکام ہو جائے تو چائے بناتے وقت 1 چٹکی خشخاش کی ڈال دیں، یعنی دودھ، چینی، پتی ڈال کر چائے بنائیں اور 1 چٹکی خشخاش ڈال دیں اور پھر ابال لیں اور پھر چھان لیں، اس سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے گا، دماغ کو طاقت ملے گی۔ یہ نہایت ہی آزمودہ نسخہ ہے، کر کے دیکھیے گا۔ جس کی نظر کمزور ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سردیوں کے موسم میں اپنے کھانے کی روٹین میں مچھلی کا سالن ضرور استعمال کریں۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ سر میں شدید درد ہو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش دودھ پیو، کشمش کو دودھ کے اندر ڈال کے بوائل کر لو اور وہ دودھ پی لو۔ پالک چہرے پر جھڑیاں بننے سے روکتی ہے۔ سونف کھاؤ، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اجوائن کھاؤ، آپ کے اسٹمک کی اور آپ کے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ پیسی ہوئی ہلدی دودھ میں شامل کر کے پینے سے آپ جوان ہو جائیں گے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے، جس گھر میں بیوی خوش ہوگی اس کا رزق وسیع ہوگا۔ ٹھنڈا پانی سب سے پہلے ہاضمے کو متاثر کرتا ہے اور ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے اور دانتوں کو درد دیتا ہے۔ دودھ پی کر فوری سو جانے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا، اس سے پیٹ کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔ نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجر کھا لیں۔ جلیبی میں دودھ ڈال کر پینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بال میلے ہوں تو تیل لگانے سے گریز کریں۔ سر میں خشکی بہت زیادہ ہو تو دہی میں ملتانی مٹی مکس کر کے سر پر لگائیں، سر کی خشکی بالکل ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کے بل لیٹنا صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اس لیے کروٹ بدل کے لیٹا کریں۔ جو لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے 4 مشورے۔ ہمیشہ اپنے کام سے محبت کریں، اپنے شوق کو اپنا کاروبار بنائیں، کوئی بھی آپ کو ترقی سے نہیں روک سکے گا۔ چیلنجز کو قبول کرنا سیکھیں، مشکل حالات کا سامنا کریں، شکر ادا کریں، لوگوں کی نظروں سے بچ کے رہیں۔ جو لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے وہ اپنے آپ کو مشکلوں میں نہیں ڈالتے، وہ کبھی کامیابی کا پھل نہیں کھا سکتے۔ اچھے وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ قبض کی شکایت ٹھنڈے پانی سے ہوتی ہے، اگر وزن بڑھ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک نہیں سونا چاہیے، اس سے پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے 100 گرام سونف، 100 گرام اجوائن کو پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اسے اتار کے کہوہ یہ عورت پی لے۔ جو موٹی عورت ہے چند دن میں ہی افاقہ ہو جائے گا۔ اس ٹوٹکے کے بعد موٹاپے کو الوداع۔ جبڑوں میں درد ہو تو ملٹھی چبا لیا کریں، جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے حالات تمہاری تقدیر ہیں۔ اگر بلی کسی برتن میں منہ مارے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ سرسوں کے تیل سے 7 منٹ تک دونوں پاؤں کی خوب مساج کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا، ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا۔ کچے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور گھنے چمکدار خوبصورت ہوتے ہیں۔
اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بھی بال گرتے ہیں اور جسم میں دردیں ہوتی ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں ہوتے، دھوتے وقت بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ چہرے کے غیر ضروری بالوں پر ماچس کی تیلی کا مسالہ لگانے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانے میں نمک زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس لیے نمک حسب ذائقہ ہی استعمال کریں۔ جو لوگ موٹے دبلے ہونا چاہتے ہیں، لیموں اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں، دبلے پتلے ہو جائیں گے۔ نیم گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے چھٹکارا ملتا ہے۔ کھانسی میں چاکلیٹ کھانا کھانسی کے شربت سے 70 گنا زیادہ بہتر ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ فریج میں ایک کٹا ہوا لیموں رکھ دینے سے کسی قسم کی بدبو نہیں پھیلے گی، فریج کا ہر چیز تر و تازہ نظر آئے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا نہ کہے، اللہ پاک اسے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، تو 1 کپ چاول کے حساب سے چاول میں پانی ڈالیں اور اس کے اندر تھوڑا سا لیموں ایڈ کر دیں تو آپ کا چاول بڑا ہی اچھا بنے گا۔ آپ کا گلا خراب ہے تو نمکین پانی سے غرارے کرنے سے گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا اور منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ پالک کھانے سے بنائی بھی کم نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کا کالا جرکان نہیں ہوگا، پیٹ بھی صحیح رہے گا۔ ٹماٹر کا رس پینے سے جرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور سٹمک بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اگر آپ کا سٹمک ٹھیک ہے، جگر ٹھیک ہے، تو آپ کو کبھی بھی جرکان کی بیماری نہیں ہوگی۔ گنے کا رس پینے سے بھی آپ کو جرکان کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ کوشش کریں کہ گرم چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ آپ کو جرکان نہ ہو اور آگے جا کے ہیپاٹائٹس سے بھی آپ بچے رہیں، ورنہ ہیپاٹائٹس، جرکان آپ کا جگر، معدہ ہر چیز ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی عمر سے جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تکلیفوں کو دور کرے، ہمیں خوشیاں دے، جو ہمارے دل میں اچھی نیک تمنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو صحت، زندگی، تندرستی دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ہر مقام پر کامیابی دے، آمین ثم آمین۔ آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔